اس کو رات کو باہر بندھوا دیتی تھی چین کے ساتھ. مالکوں کے کہنے پہ میں اس کو جب رام کرتی تھی تو باندھ دیتا تھا. اسی نہیں بول سکتے. کھانے پینے کی کوئی چیز چوری کر لی یا کہیں سے پکڑ کے کھا لی, اس بات پہ اس کو مطلب تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. کھانے کے لیے دیتے تھے لیکن اتنا نہیں دیتے تھے جتنا ہم کہیں گے, اس کا 24 گھنٹے خیال رکھتے تھے. غلطی ہو گئی ہے, نہیں کرنا تھا مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایکس رپورٹر میں خوش آمدید. میرا نام ہے عمر یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان سینسرڈ. ناظرین, اقبال ٹاؤن کے علاقے میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جسے سننے کے بعد شاید انسانیت بھی شرما جائے. ایک گھریلو ملازمہ جس کی عمر صرف 11 سال ہے, اسے اس بات پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ اس نے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن چوری کیا. اتنا مارا گیا کہ وہ بیچاری مر ہی گئی. ملزمان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے. ان سے بات کریں گے, پولیس سے بھی بات کریں گے کہ ان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی اور وہ اس بچی پر کیسے تشدد کرتے تھے. میرے ساتھ رہیے گا. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال ٹاؤن تھانے کے انچارج انویسٹیگیشن آفیسر قیوم چٹا صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ ملزمان نے اس بچی کو کیسے قتل کیا, آٹوپسی رپورٹ میں کیا چیز سامنے آئی اور ملزمان نے کیا اعتراف جرم کیا, تحقیقات کیسے کی, ملزمان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی. میڈیکل رپورٹ ہے, اس کے مطابق اس کی کافی ساری جو فریکچرز ہیں اس کی باڈی میں, اور جو کچھ بلڈ جو ہے وہ تشدد کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر چلا گیا تھا, جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی. یہ لوگ ہیں کون اور آخر ظلم کیوں کرتے تھے, تشدد کرنے کی وجہ کیا سامنے آئی؟ بیسیکلی جو مجھے سمجھ آئی ہے, یہ خاتون جو ہے کوئی عرصہ 12-13 سال سے اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ باہر کسی ملک میں رہتا ہے, اور وہ اکیلی رہتی تھی اور اس کے ساتھ اس کی بھابھی اور ایک اور خاتون تھی. تو یہ عام زیادہ تر عورتیں تھیں. تو اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہی ہو سکتا ہے عمر, میرے خیال میں, اور کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آئی. ماسوائے دیکھیں, وہ اس کو کھانے کو بھی نہیں دیتے تھے پراپر, اس کو کھانا نہیں ملتا تھا, بھوک ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. سائرہ بانو تھی, وہ اپنے ڈرائیور کو کہہ کے اس کو رات کو باہر بندھوا دیتی تھی چین کے ساتھ. نہیں, ایسی کیا وجہ تھی, وہ کیا ایسا گناہ کرتی تھی کہ اس کو اتنی سخت سزا دی جاتی؟ وہ جو میں نے پوری تفتیش میں نے دیکھا ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز چوری کر لی یا کہیں سے پکڑ کے کھا لی, تو وہ اس بات پہ اس کو مطلب تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اور اس نے کوئی قیمتی یا کوئی جیولری یا کوئی پیسے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز چوری نہیں کی اس نے. اس بچی نے کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ تشدد ہوتا ہے؟ اصل میں جو ہے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا. یہ ایک میڈ سپلائر تھی, اس کے تھرو آئی تھی. کتنے پیسے لے رہی تھی مہینے کی وہ, مطلب اس کو تنخواہ کتنی دیتے تھے؟ کچھ 6,000 روپے. اور کتنے عرصے سے ان کے پاس ملازمت تھی؟ 2 ماہ سے. اس کی آٹوپسی رپورٹ کیا بتاتی ہے, کس قسم کا تشدد ہوا ہوا ہے؟ جو آٹوپسی رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کے کچھ 9-10 کے قریب فریکچر ہیں, اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر مطلب باڈی کے اندر جو سافٹ پارٹس تھے وہ بھی ڈیمیج تھے. تشدد کے ساتھ ساتھ اس کو رات کے وقت اس کو اپنے گھر سے باہر مطلب پورچ کے پاس پلر سے بندھوا دیا کرتی تھی. تو آپ دیکھیں چین کے ذریعے. یس, دیکھیں کہ رات کے وقت ٹھنڈ اور یہ, اور وہ تو چھوٹی سی بچی, اوپر سے شاید وہ کمزور بھی تھی اور بیمار بھی تھی, کھانا بھی نہیں ملتا تھا. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب اس کی جو ہے الٹیمیٹلی اس کے ہلاکت کا باعث بنی. تو اس میں وہ ڈرائیور کا کیا کردار ہے جو ان کے ساتھ موجود تھا؟ ڈرائیور جو ہے وہ ایک تو وہ باندھتا تھا اس کو, اور دوسرا اس کو مارنے میں ملوث تھا. مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس گھر میں ایک اس بچے کے علاوہ باقی آلموسٹ جو بھی لوگ تھے وہ اس کے ساتھ مین ہینڈلنگ کرتے تھے, اس کے اوپر تشدد یا مار پٹائی کرتے. تشدد کے لیے کوئی چیز بھی استعمال کرتے تھے, کوئی راڈ, کوئی ایسی چیز جس سے ضربیں آتی ہیں؟ ہم نے ایک مطلب لوہے کا راڈ برآمد کیا, ایک پلاسٹک کا پائپ ہے, اور ایک چھڑی ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے چین برآمد کی ہے لوہے کی, جس کے ساتھ وہ اس کو باندھتے تھے. یقیناً وہ لوگ صاحب استطاعت تھے, کھاتے پیتے گھرانے سے تھے. ان کے اپنے گھر میں ایک بچہ تھا جو اس لڑکی سے کچھ زیادہ بڑا نہیں ہوگا, لیکن ان کو اس بچی پہ بالکل رحم نہیں آیا. کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز اس کو نہیں دیتے تھے, کام بھی کرواتے تھے. تو بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے.
بات کریں گے ان ملزمان سے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ڈرائیور جس نے اس بچی کو تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے مختلف اوقات میں وہ راڈ استعمال کیا, اس بچی کو چین کی مدد سے باہر پلر سے باندھا. اس سے بات کریں گے ایسا آخر کیوں کرتا تھا, کس کے کہنے پہ کرتا تھا. الزام ہے آپ پہ, آپ نے بچی کو تشدد کیا. بچی بیمار تھی, وہ گرتی تھی, اس کو گھٹے آتے تھے اللہ کے سامنے, تو وہ مالکوں کے کہنے پہ میں اس کو جب رام کرتی تھی تو باندھ دیتا تھا. تو جو لوہے کا راڈ برآمد ہوا ہے, پلاسٹک کا ایک راڈ ملا ہے, اس سے کیا کرتے وہ باجی کا مسئلہ ہے جی, میرا تو نہیں, میں باہر کا ہوں, میں ڈرائیور آدمی ہوں. اچھا, میں زیادہ باہر ہی رہتا تھا. آپ کے سامنے کبھی اس بچی پر تشدد ہوا؟ جی, آپ کے سامنے کبھی اس بچی کو مارا؟ بس اندر ہی مارتے تھے, اچھا, اب باہر نہیں مارتے تھے. آپ کے سامنے مارا کبھی؟ ایک دفعہ مارا ہے. اچھا, ہاں جی. کیوں مارا تھا؟ چوری کرتی ہے, یہ بات کرتے تھے. وہ چوری کرتی تھی؟ وہ چیزیں اٹھا کے کھا لیتی تھی, میں اتنے دیکھا. چیزیں اٹھا کے کھانا چوری تھا؟ بس ایسے میں نے یہی سنا ہے سر. آپ نے سخت سردی میں اس بچی کو باہر پلر سے باندھا, ایسے ہی ہے؟ اس کو بستر دیتے تھے سر. اچھا. بستر میں خود دیتا تھا اللہ کے سامنے, بسترے میں سواتے تھے, اس کو ایسے نہیں باندھتے تھے, اس کی سیفٹی کے لیے باندھتے تھے, بس اتنی بات. اتنی شدید سردی کے اندر آپ باہر پلر کے ساتھ سو سکتے تھے؟ نہ, وہ بسترے میں ہوتی تھی نا. آپ سو سکتے تھے اس سردی میں؟ جیسے مالکوں کا آرڈر تھا سر, میں تو میرا تو میں چارج تو نہیں تھا, میں ڈرائیور آدمی. نہیں, مالک آپ کو کچھ بھی کہتے آپ کر لیتے؟ غلطی ہو گئی ہے, نہیں کرنا تھا مجھے. کیا فیل ہوا, کیا کوئی شرمندگی, کوئی ندامت ہوئی کوئی اللہ سے؟ شرمندگی کیوں نہیں ہے, کیا شرمندگی تھی؟ بس ہر بات کی شرمندگی ہے. کس بات کی؟ بس زیادتی ہوئی ہے, بچی کے ساتھ؟ فوت ہو گئی بچی کے ساتھ. کون کرتا رہا؟ بھائی جس طرح لاپرواہی کی ہے یا زیادتی ہوئی ہے, شرمندگی. کیا اس زیادتی میں آپ شامل ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کو سزا ملنی چاہیے جو زیادتی ہوئی ہے, جو ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ؟ جو جیسے اللہ کی آپ کی مرضی. کوشش تو میری ہوتی تھی سر, کیا لیکن نوکر کی اوقات کچھ نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں ہوتی. مالک جیسے چاہے کرے, نوکر نوکر ہی ہوتا ہے. اب آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ بس یہ کسی گناہ کی شامت ہے بس. ایک اور ملزمہ سے بات کرتے ہیں جو اس گھر کے اندر موجود تھیں, جو اس گھریلو ملازمہ پر تشدد کا حصہ تھیں. انہوں نے ایسا کیوں کیا, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ਨਸਰੀਨ. کیوں کرتے تھے ایسا؟ ਬੱਚੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਰਹੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ. ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ- ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਬਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿਸ ਸੀ. ਸਾਲ 'ਚ ਵੀਰੇ, ਦੇਖਿਆ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ. ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਗਰਾਜ ਧਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰਾਜ ਕੁੜੀ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ. 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਸਾਂ ਨਾਲ. ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ? ਬੱਚੀ 1-2 ਦਫਾ ਗਈ ਏ ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ. ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ. ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਪਿਲਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਿਆ. ਵੇਖਿਆ. ਚਲੋ, ਕੋਈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੇਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ? ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬੋਲਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਸੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਏਗੀ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣੇ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, मैं जाना तो मेरा काम जाने, मेरी ड्यूटी हैगी. नाज़रीन, इस केस की मरकजी मुलजिमा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने उस बच्ची पर तशद्दुद किया. वो छोटी सी बच्ची थी, खाने के लिए कुछ मांगती थी, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो उस पर तशद्दुद भी किया जाता था. इनका इल्ज़ाम है कि वो चोरियाँ करती थी. अब पूछते हैं कि वो ऐसी क्या चीज़ चोरी करती थी कि उसको जान से ही मार दिया गया. क्या इल्ज़ाम है आप पे कि आपने बच्ची पर तशद्दुद किया है? आप उसको बांधती थी, आप उसको रॉड से मारती थी, क्यों करती थी? नहीं सर, मैंने ना उसको बांधा है ना उसको रोड से मारती थी. वो बच्ची सिर्फ बीमार थी और उसको जो रखवा कर गई थी, उसको कहा था कि इसको आके ले जाओ, ये ठीक नहीं है. बार बार उसको फ़ोन करते थे कि बच्ची ठीक नहीं, इसको ले जाओ. कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती,
कहीं ऐसे गिर गुर जाएगी, चोट लग जाए। 2-3 दफ़ा वो गिरी भी है। कि किसने मारा या क्या हुआ, हम तो खुद इस वजह से बहुत परेशानी में कैसे बन गए। कैसे हम मुमकिन भी है कोई बच्चे गैबी वाले ताकत आ गई जो नहीं, उसको मार वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम भी बच्चों वाले हैं। नहीं तो अगर आपको पता है कि वो बच्ची कमज़ोर थी तो उसको रखा क्यों? क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ था तो मैंने उस औरत को कहा कि इसको आके ले जाओ, और उसको मैंने 50 फ़ोन भी किए कि इसको ले जाओ। वो कहती थी अच्छा आ जाती हूँ, क्योंकि वो 80,000 रुपये लेकर गई थी, शायद इस वजह से नहीं आती थी। फिर मैंने कहा पैसे को छोड़ो, इसको ले जाओ, इसकी तबीयत नहीं ठीक है। अपने बेटे को तसव्वुर करें कि आप इतनी सर्दी में, जिस सर्दी में आप उस बच्ची को बाहर पिलर के साथ नहीं चेन से के बांधते साथ नहीं बांधते थे ना, फिर उसको कैसे कहते बांधते थे थे? ड्राइवर को, कहते इसको कमरे में लिटाना, जो बाहर कमरा है। अभी इससे पहले आपने बयान दिया उसको बांधते थे कि वो नहीं भाग नहीं, जाती थी, वो बांधता था जब दोपहर को जाता था ना वो खुद बाहर कर देता कहीं, था ऐसे? तो वो खुद बांध देता था कि भी ये कहीं भाग ना जाए। तो भागना उसने उसको कहाँ क्या था? ज़रूरत पड़ी है ये सब करने के लिए? उसको ये है कि मैंने कहा था ये बच्ची का ध्यान रखना, इधर चली गई तो फिर कल को हमें बरामद करनी पड़ेगी। मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि इस बच्ची की मौत खुराक ना मिलने की वजह से हुई है, तशद्दुद की वजह से हुई है, इसके जिस्म में ब्लड के क्लॉट्स हैं, इसके 9 से 10 फ्रैक्चर हैं। ये सब कहाँ से हो गया? ये तो मैं नहीं पता, ये तो अल्लाह ही जानता है। हमारे से तो यहाँ से सही गई थी, कमज़ोर ज़रूर थी, पहले ही बीमार थी जब वो आई थी घर से, उसकी बिल्कुल हड्डियाँ कुछ निकली खुदा हुई का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें। सारी चीज़ें साबित हो चुकी हुई हैं, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, आपके घर से रॉड बरामद हो गया। वो रॉड किस लिए रखा था? सर वो रॉड नहीं है, वो गली में हमने काम करवाया हुआ था सुई गैस का भी पिछले दिनों में। अच्छा, वो ऐसे ही वो चीज़ें पड़ी हुई, ज़ाहिर है जो किसी के हाथ लगना तो कहना ये ले आए, वो उठा ले, उसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं तो है। वो चेन किस लिए थी? वो चेन का मैंने आपको बताया कि ड्राइवर उसको चेन से बांधता था, इसलिए कि जब वो खाना खाने जाता था तो कहता था ये भाग ना जाए। ये जितने इल्ज़ाम आप पे लगे सब झूठ हैं। मुझे अल्लाह जानता है सर। नहीं आप बताएं ना, अल्लाह आप बेहतर- हाँ वो बेहतर अल्लाह तो जानता है। जानता ही है, अल्लाह पाक तो हर चीज़ जानता है। हमारी आप सिर्फ बताएं, इतनी गलती कि हम उसको डॉक्टर पे नहीं लेके गए कि उसकी तबीयत ख़राब थी तो हमें लेके जाना चाहिए। खाने के लिए देते थे उसे प्रॉपर? हाँ जी, खाने के लिए देते थे, लेकिन इतना नहीं देते थे जितना हम कहेंगे। उसका 24 घंटे ख्याल रखते थे, क्योंकि खुद मैं बीमार थी, कुछ ड्राइवर ख्याल रखता था, कुछ मेरी भाभी, कुछ मैं, बस इस तरह मिलजुल के करते तबीयत का। अब जो पुलिस कर रही है, जो तफ्तीशी टीमें कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं। बस सर अल्लाह की तरफ से जब कोई ज़ाब आता है तो फिर वो बंदा उस पर कुछ नहीं कर सकता। आपको कोई आपके किए की सज़ा मिलनी चाहिए जो आपने की है? नहीं, हम तो कहते हैं कि सर जो हमसे हुआ ये गलती है हमारी, ये उनकी चीज़ चली गई है, हम उसको वापस तो नहीं ला सकते। हम ये चाहते हैं कि चलो उनका माफ़ी मांग सकते हैं, उनसे उनका ज़ाला कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने मुल्ज़िमान के बयानात भी सुने, पुलिस का मौक़िफ़ भी देखा कि कैसे इनकी गिरफ्तारी अमल में आई और मुल्ज़िमान उस बच्ची पर कैसे तशद्दुद करते रहे। यकीनन इसमें कसूरवार और ज़िम्मेदार सिर्फ ये मुल्ज़िमान नहीं बल्कि ये उस बच्ची के वालिदैन भी है, जिन्होंने इस बच्ची को इतनी कम उम्र में मुलाजमत पर रखवा दिया और उसकी खबर भी ना लेते रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक के लिए अपने मेज़बान उमर याकूब को इजाज़त दें और देखते रहें एक्स रिपोर्टर। खुदा हाफिज़।